रूसी ज़बान के दूसरे सबक में हम सीखेंगे कुछ छोटे छोटे आसान जुमले। एता कनिगा, ये किताब है। एता, ये कनिगा, किताब। यहाँ इस जुमले में है के लिए कोई लफ्ज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। एता, ये कनिगा, किताब। एता कनिगा, ये किताब है। एता कनिगा, ये किताब है। Что это? ये क्या है? Что? क्या? Что это? ये क्या है? Что это? ये क्या है? Что это? ये क्या है? Это кот, ये बिल्ली है। Это, ये кот, बिल्ली। Это кот, ये बिल्ली है। Это кот, ये बिल्ली है। Это я, ये मैं हूँ। Это, ये, я, मैं। Это я, ये मैं हूँ। Это я, ये मैं हूँ। Это ты, ये तुम हो। Это ты, ये तुम हो। Ты, तुम। Это, ये। Это ты, ये तुम हो। Это ты, ये तुम हो। इसे पढ़िए, पढ़ सकते हैं आप इसे। Это доктор. Это доктор. Это доктор. ये डॉक्टर है। Это, ये। डॉक्टर, डॉक्टर। Это доктор, ये डॉक्टर है। Это доктор, ये डॉक्टर है। On journalist, on journalist, वो सहाफ़ी है, वो जर्नलिस्ट है। ऑन, वो। ऑन यहाँ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जैसे अंग्रेज़ी में ही है। ऑन जर्नलिस्ट, वो सहाफ़ी है, यानी वो ये किसी मर्द के लिए, किसी लड़के के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ऑन जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट। ऑन जर्नलिस्ट, वो सहाफ़ी है। ऑन जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट सहाफ़ी या जर्नलिस्ट। ऑन जर्नलिस्ट, वो सहाफ़ी है, वो जर्नलिस्ट है। एता रोज़ी, ये रोज़ी है। एता रोज़ी, ये रोज़ी है। एता रोज़ी, ये रोज़ी है। रोज़ी नाम है लड़की, किसी लड़की का। एता रोज़ी, ये लड़की, ये रोज़ी है। एता रोज़ी, ये रोज़ी है। इसे पढ़िए। आना, आना, उचितेल, यानी आना उचितेल, वो टीचर है। आना, वो। ये आना इस्तेमाल होता है मुअन्नस के लिए, यानी किसी लड़की या किसी औरत के लिए। आना उचितेल, वो टीचर है। आना उचितेल,
وہ ٹیچر ہے. انا učitelj, وہ ٹیچر ہے. ایتا لکھنؤ, یہ لکھنؤ ہے. ایتا لکھنؤ, یہ لکھنؤ ہے. ایتا یہ لکھنؤ شہر کا نام ہے, میرے شہر کا نام ہے. ایتا لکھنؤ, یہ لکھنؤ ہے. ایتا لکھنؤ, یہ لکھنؤ ہے. لکھنؤ کی اسپیلنگ پر دھیان دیجیے. ایتا لکھنؤ, یہ لکھنؤ ہے. ایتا انڈیا, یہ انڈیا ہے, یہ ہندوستان ہے. ایتا انڈیا, یہ ہندوستان ہے, یہ انڈیا ہے. انڈیا, ہندوستان, انڈیا. ایتا انڈیا, یہ ہندوستان ہے, یہ انڈیا ہے. ایتا رسیا, یہ روس ہے. رسیا, روس. ایتا رسیا, یہ روس ہے. ایتا رسیا, یہ روس ہے. اسے پڑھیے. ایتا ریستوران, ایتا ریستوران ہے نا, سوالیہ ٹون کے ساتھ. ایتا ریستوران, کہ یہ ریسٹورینٹ ہے. ایتا ریستوران, جسے اردو میں بھی کہتے ہیں, یہ ریسٹورینٹ ہے. ایتا ریستوران, کہ یہ ریسٹورینٹ ہے. ایتا ریستوران, کہ یہ ریسٹورینٹ ہے. اسے پڑھیے. نیت, نیت. ایتا ایروپورٹ, ایروپورٹ. نیت, ایتا ایروپورٹ. نہیں, یہ ایئرپورٹ ہے. نیت نہیں, نیت نہیں. ایروپورٹ, ایئرپورٹ. نیت, ایتا ایروپورٹ. نہیں, یہ ایئرپورٹ ہے. نیت, ایتا ایروپورٹ. نہیں, یہ ایئرپورٹ ہے. ایتا ٹیکسی, یہ ٹیکسی ہے. کیا یہ ٹیکسی ہے؟ ٹیکسی یعنی ٹیکسی. ایتا ٹیکسی, یہ ٹیکسی ہے. کیا یہ ٹیکسی ہے؟ ایتا ٹیکسی, یہ ٹیکسی ہے. کیا یہ ٹیکسی ہے؟ دا, ایتا ٹیکسی. ہاں, یہ ٹیکسی ہے. دا یعنی ہاں. نیت نہیں, دا یعنی ہاں. ہاں, دا, ایتا ٹیکسی. ہاں, یہ ٹیکسی ہے. دا, ایتا ٹیکسی. ہاں, یہ ٹیکسی ہے. دا, ایتا ٹیکسی. ہاں, یہ ٹیکسی ہے.